सो कैसे बना था? ब्रेड रोल बहुत ज़बरदस्त था और इसमें जो अंदर चीज़ था वो सबसे लाजवाब था। अच्छा, तो आप आउट ऑफ 100 कितने देने वाले हैं? आउट ऑफ 199। 99। एक क्यों कटा? थोड़ा तो ठंडा हो गया था। ठंडा हो गया था तो आप लेट आए, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अब ठंडा हो गया था तो भी तो एक नंबर का मतलब अच्छा लगा ना ओवरऑल? बढ़िया है ना? एकदम। चलिए, थैंक यू।